नमस्कार, जय जगन्नाथ। आजिर भिडियो रे आमे माने जानिबा को पाइबा महाप्रभु श्री जगन्नाथ किपरि करिथिले बंधु चर्चा। से कहूथिले मोर जणे बंधु अछंती, से श्रीक्षेत्र रे रुहंती। निहांती असुविधा हेबारु से गले बंधु घरकू। तांको बंधु हेउचंती समग्र संसार त्राणकर्ता लीलामय ठाकुर स्वयं जगन्नाथ। आसंतु जानिबा दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथଙ୍କ अनन्य भक्त जाजपुरिया बंधु बंधु महांतीଙ୍କ कहानी। बहुत दिन तलर कथा। जाजपुर रे रहुथिले बंधु महांती। उत्कट दारिद्र्यता मध्यरे भिक्षा मागी 5 प्राणी कुटुंब पोषुथांती। दिने गले जुग गला परी। काली पाई किछि चिंता नाही, आजिटा ही सब किछि। सबु से प्रभुंकर इच्छा। सी पुरा लीलामय ठाकुर, सी पुरा सारा जगत देखुची। काली पाई व्यवस्था सी करदेबनी कि? भक्त बंधु महांती एहिपरि महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ उपरे अचलाचल भक्ति और अतुट आस्था रखी दुखरे कालातिपात करुथांती। पत्नी बेले बेले किछि कहिले से कहंती, मोर जने बंधु अछंती, जगबंधु सब ठीक करदेव। स्त्री केतेबेले केमती विरक्त हो जाए कहंती कि पागल लोकटा है, ये बेले खाइले आर बेलू किछि नाही, आंकर को बंधु अछंती काले सब ठीक करदेव। आ बेले बेले तांको मध्य कहंती, चालुन तुम बंधु घर आड़ू थरे बुली आसीबा। महांतीए कहंती, अरे मो बंधु कण एमिति सेमिति लोक कि ता पाखकू जेतेबेले चाहिबा चली जीव। तार बड़ देउल बड़ दांड सब तार बड़। एमिति दुखे सुखे दिन कटुथाए। देशरे थरे बड़ अकाल पड़िला। दुर्भिक्षर कराल छाया। चारिआडे हा अन्नर चित्कार। भिक्षार घोर अभाव। भिक्षाजीवी बंधुआंक जीवन बड़ दुर्विषह होई पड़ला। तांको तांकर स्त्री कहिले, एते कष्ट पड़िलानी, एथर तो चल तुम बंधु घर को जीवा, तांको जाई आम दुख जणाइबा। महांती कुंथु कुंथु होई बड़ कष्टरे राजी हेले। तही परदिन 3टी पिला और स्त्री को धरी चलिले बंधु घर श्रीक्षेत्र को। 2टी छोट पिला को से कांधरे बोही नेउथांती। जनशून्य राजपथ। 4 दिन काल उपास और भोकरे बाट चली चली पहुंचिले जाई बंधु घर श्रीक्षेत्र रे। अनेक राति हो जाए थाए। श्रीमंदिर सिंहद्वार पहड़ हो सारी थाए। पहरा देउथिबा बेतुआ मानंको ये मोर बंधुंग घर ना बोली पचारिले। ये लोकटा पागल बोली भाबी सेमाने तांको घौड़ाई देले। 4 दिन बाट चली चली देह अबस, काहा पेटरे दाना मुठे पड़ी नाही। कौन करिवे? पिला मानंको स्त्री को डाकी दक्षिण द्वार पाचेरी कड़कू थिबा बरगछ मूलरे बसाइले। सेहिठी बंधुंक रोष घर पेजनणारू मुंदे मुंदे पेज पी पुराणा मैला गामुछा को पारी सोई पड़ले समस्ते। थक्का होइथिबारु निघोड़ निदरे समस्ते सोई पड़िथांती। साई साई निशा गरजु थाए। राति अध बेलकू कहार डाक शुणी छट कर निद भांगीगला बंधु महांतींकर। स्वरटी लागुथाए अति चिन्हा परी। पुणी सुबिला डाक, बंधु हो जाजपुरिया बंधु। पेजनला पाखरे सोई पड़िल कि? मु डाकुची आस, देख तुम पाई मु केते रकमर खाद्य आनिची, ताकू निय, पिला मानंको खुआई निजे खाओ। बंधु घरे कौन किए एमती उपासटारे सोई पड़े? चमकी पड़िले जाजपुरिया बंधु। दौड़ी गले सेही दक्षिण द्वार आड़कू, जेउ आड़ू ए स्वरटी भासी आसुथिला। देखिले जने ब्राह्मण हाथरे सुवर्ण थाली धरी ठिया होइचंदी। मह मह बास्नारे चतुर्दिग पासी उठुची। थाली रे भरा सुस्वादु अन्न व्यंजन। कौन बंधु सोई पड़िथिल कि? कही से थालीटी बढ़ाई देई कुआडे उभान होइगले ब्राह्मण जनक। निदरू पिलामानंको उठाई खाइबाकू देले महांतीए। पत्नी पचारिलारू कहिले, बंधु आसीथिले से देई जाइचंदी। समस्ते खाई सारिला परे महांतीए थालीटी फेराइबाकू जाई देखंती तो
ଆଉ କେହି ସେଠାରେ ନାହାନ୍ତି। ମହା ମୁସ୍କିଲ, କରିବେ କ'ଣ? ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିକୁ ମଇଳା ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ଜାକି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସେ। ସକାଳୁ ସେବାୟତମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ରାତିରେ ଲାଗି ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଥାଳି ନଥିବାର ଦେଖିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ମଧ୍ୟ ଥାଳି ନ ମିଳିବାରୁ ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ କଥା ଗଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଥାଳି ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଥାଳି ଖୋଜା ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ସିପାହୀମାନେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଥାଳିଟି ପେଜ ନଳା ପାଖରେ ଶୋଇଥିବା ଭିକାରୀର ମଇଳା ଗାମୁଛା ଭିତରେ ଅଛି। ବେହିପୋ ବାପ ଧନ ସାଇତି ରଖିଛି କହି ବହେ ମାଡ଼ ମାରି ତାକୁ ଚୋର ବୋଲି କହି ଘୋଷାରି ନେଇଗଲେ ରାଜନଅର ଆଡ଼କୁ। ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଚୋରର କଥା ଶୁଣୁଛି କିଏ? ତାଙ୍କୁ ସିପାହୀମାନେ ନେଇ ଠୁଙ୍କିଦେଲେ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ। ଏପଟେ ଛୁଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତୁର ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁ, ମୋତେ ଡକାଇ ଆଣି ଶେଷରେ ଚୋର ବୋଲି କହି ବନ୍ଧାଇ ଦେଲୁ। ହଉ, ସବୁ ତୋରି ଇଚ୍ଛା। ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିବେ ଭକ୍ତର ଏଇଭଳିଆ ବେଦନା ଦେଖି? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନଦୋଷ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରଥିପୁର ଗଡ଼ରେ ଥିବା ଗଜପତି ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କୁ, ହେ ରାଜା, ତୁମେ କ'ଣ ତୁମ ବନ୍ଧୁର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିପାରନି? ତେବେ ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲି, ଏଥିରେ ଅପରାଧ କ'ଣ ହେଲା? ମୋ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଁ ରତ୍ନ ଥାଳିରେ ଅନ୍ନ ଦେଲି, ସେ ଚୋର କିପରି ହେଲେ? ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ। ଭୋକରେ ରାତିରେ ପେଜନଳା ନିକଟରେ ଚାରି ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଧରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ଅନ୍ନ ପରଷି ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କର। ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ରାଜାଙ୍କୁ ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ ଯେ ରତ୍ନଥାଳି ଚୋର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି। ଗଜପତି ତା ପରଦିନ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାତ୍ରା କଲେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣିପାତ କଲେ ଏବଂ ନେଇଗଲେ ସେଇ ପେଜନଳା ନିକଟକୁ। ତାଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଖଞ୍ଜା କରିଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ଭାବରେ। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ଏକଥା ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସାରା ପ୍ରଚାରିତ ହୋଇଗଲା। ଲୋକେ ଜାଣିଲେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ପେଜନଳା ନିକଟରେ ତିଆରି ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ। ଏବେ ବି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ସେହି ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି ଓ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅଭେଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟିକୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।